हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिलामाने मु आज दशम श्रेणी चैप्टर 1 बा प्रथम पाठर नाम है कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। ताहार आज क्वेश्चन आंसर गुड़ाक डिस्कसन करी। तो चलो डिस्कसन करवा। एक नंबर क्वेश्चन देला निम्न शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। रोचक, बुद्धिमान, प्रशंसा, आसक्त, छद्म, हसिबा। एहार सबू विपरीत अर्थ लिखिबा। तो चलो लिखिबा। रोचक हब अरोचक, बुद्धिमान बुद्धिहीन, प्रशंसा निंदा, आसक्त अनासक्त, छद्म वास्तव, हसिबा कांदिबा। एतिकी लिखिब पिलामाने एक नंबर क्वेश्चन रे। पुणी 2 नंबर क्वेश्चन संधि विच्छेद कर। दुरारोग्य, पैतृक, उत्तराधिकारी, अभिषेक उत्सव, सुधाकर, समालोचना। तो आहार संधि विच्छेद करिबा। दुरारोग्य दुहु प्लस आरोग्य, पैतृक पितृ प्लस इक, उत्तराधिकारी उत्तर प्लस अधिकारी, अभिषेकाश्चव अभिषेक प्लस उत्सव, सुधाकर सुधा प्लस आकर, समालोचना सम प्लस आलोचना। पिलामाने 2 नंबर एतिकी ही करिबो। पुणी 3 नंबर क्वेश्चन कांति लगाई आउ 5 गोटी शब्द लेख। आंसर लिखिब सूर्यकांति, चंद्रकांति, स्वर्णकांति, रौप्यकांति, सुकांति। एहिपरि भाବରେ लिखिब। पुणी 4 नंबर क्वेश्चन एहिपरि कौन हेब लेख। जेपरि नित्य प्लस आनंद नित्यानंद। सेहिपरि भाବରେ आंसर देकी लिखिब सत्य प्लस आनंद सत्यानंद, रस प्लस आनंद रसानंद, पूर्ण प्लस आनंद पूर्ण्यानंद, भैरव प्लस आनंद भौर प्लस चनंद। पुणी लिखिब ब्रह्म प्लस आनंद ब्रह्मानंद। एहिपरि भाବରେ लिखिब। पुणी एबे जिबा 5 नंबर क्वेश्चन गौर चंद्र भली चंद्र लगाई आउ 5 गोटी शब्द लेख। आंसर दे लिखिब पूर्णचंद्र, हरिचंद्र, गोपालचंद्र, कृष्णचंद्र, श्रीचंद्र। एहिपरि भाବରେ चंद्र लगाई लिखिपारिब। पुणी एबे लिखिबा क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर माने 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। 6 नंबर देला कांत कविंक नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला काहीकि। आंसर दे लिखिब कांत कवि माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला। पुणी 7 नंबर क्वेश्चन कांत कविंक पैतृक ग्रामर नाम कौन। आंसर दे लिखिब कांत कविंक पैतृक ग्राम हैला तालपदा बा तालपदा। पुणी एबे जिबा 8 नंबर क्वेश्चन लक्ष्मीकांतଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कौन और से केउं वृत्ति अवलंबन करुथुले। आंसर दे लिखिब लक्ष्मीकांतଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र और से ओकिलाती वृत्ति अवलंबन करुथुले माने ओकिल थिले। पुणी एबे जिबा 9 नंबर क्वेश्चन कविता लेखा पाई लक्ष्मीकांत काहार श्रद्धा भाजन होइथिले। उत्तर लिखिब कविता लेखा पाई लक्ष्मीकांत रेभेन्सा छात्रवासरे उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर श्रद्धा भाजन होइथिले। पुणी 10 नंबर क्वेश्चन लक्ष्मीकांतଙ୍କ माताଙ୍କ नाम कौन। आंसर दे लिखिब लक्ष्मीकांतଙ୍କ माताଙ୍କ नाम राधामणि। पुणी 11 नंबर क्वेश्चन लक्ष्मीकांत बीए पढ़िबा बेले बा एबे जहाकु कुआ जाउछि +3 बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए पढ़िबा पाई कलिकतार केउं कॉलेज रे नाम लेखा जाइथिला। माने से कलिकतार पढ़िथिले किंतु से केउं कॉलेज रे पढ़िथिले। उत्तर दे लिखिब लक्ष्मीकांत बीए पढ़िबा पाई कलिकतार रिपन कॉलेज रे नाम लेखाइथिले रिपन कॉलेज। पुणी 12 नंबर क्वेश्चन रेभेन्सा महाविद्यालयर लक्ष्मीकांत केउं नाटकरे अभिनय करथिले। उत्तर लिखिब रेभेन्सा महाविद्यालय लक्ष्मीकांत कांची कावेरी नाटक अभिनय करथिले।
ପିଲାମାନେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଗୋଟିଏ ନାଟକର ନାଁ। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସାର ଦେଇ ଲେଖିବ 1934 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କାହାର? ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୂଳଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କୂଳଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବାବାଜୀ ରାମ ଦାସ ବା ବାବାଜୀ ରାମବାସୀ। ପୁଣି 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଗୋପୀନାଥ। ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥିବେ। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁଠିକାର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା 1912 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1912 ମସିହାରେ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପ୍ରେସ୍ର ନାମ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍। ତାଙ୍କ କୂଳଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ, ତାହା ନାଁ ହେଲା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍। ପୁଣି 19 ନମ୍ବର। ଡଗର ପ୍ରକାଶନ କଟକର ପିଠାପୁରରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଡଗର ପ୍ରକାଶନ କଟକର ପିଠାପୁରରୁ 1948 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1948। 1947ରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, 1948ରେ ଡଗର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଅସହଯୋଗର ଆତ୍ମକଥା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ 5 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୁଣି ଏବେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କଣା ମାମୁଁ। କଣା ମାମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ, ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପୁଣି 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କାହିଁକି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଉତ୍କଳ କାଉନସିଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର। ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବରଟି ସରଳାର୍ଥମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେଠାରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସାର ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।